নম্বর প্ল্যাটফর্মে আসছে। For the kind attention of the passengers, train number 37346 down Tarakeshwar Howrah local is arriving on platform number 3. कृपया ध्यान दें, गाड़ी संख्या 37346 down Tarakeshwar Howrah local प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आ रही है। অনুগ্রহ করে শুনবেন, গাড়ি সংখ্যা is arriving on the platform number 3. कृपया ध्यान दें, गाड़ी संख्या 37052 जाओ चौरासी हावड़ा लोकल प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आ रही है। অনুগ্রহ করে শুনবেন, গাড়ি সংখ্যা 37052 যাও চৌরাसी হাওড়া লোকাল 2 নম্বর প্ল্যাটফর্মে আসছে। For the kind attention of the passengers, train number 37052 down platform 3 train traffic.